ହଁ ବା ଏଇ ସାରଟା ଏଇ କଣ ଆଇଲ କହୁଥିଲ ତମର ଭସାଣି କହୁଥିଲେ ଭସାଣି କୋଉଦିନ କୋଉ ଦିନ ସରିଗଲା କାଲି କୋଉ ଦିନ ସରିଗଲାଣି କାଲି ତମର ତ ଲୋକାଲ ଭସାଣି ଲୋକାଲ ସାଉଣ୍ଡ ଆଣିକି କରିଦେଇଥିବ ଭସା ହେଇଥିବ କଲିକତା ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବ ଅଛି ବା ମୋବାଇଲ ଦେଖେଇଦବ ଓ ତୋ କଥା କଉ ଫୁଟାଣିଆ ଦେଖୁନୁ ପଢା ହୁଏ ତ ଫୁଟାଣିଆ ତ ସେଇ ଫୁଟାଣିଆ ବୁଝିବା କଣ ଭଲ ଦେଖିଲେ ପାଗଲା ହେଇଯିବ ମିନିମମ୍ 15-20 ହଜାର ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି କାଇଁ ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଦିନ କାଇଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଜାଣିପାରୁନଥିବ ଦେଖୁନ ଦେଖେଇଦେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି କଥା ନା ବିଶ୍ୱାସ କର ଦେଖ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଭସାଣି ତମେ ଆସିଲ ଭସାଣି ଦେଖେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ସେଠି ପଚାରିନି ମୁଁ ତମ ଭସାଣି କହୁଛି देख विश्वास करनी भसाणी ये विश्वास कर देखो ये कलिकता साउंड पूरा फुल Joy Bajrangbali Youth Club Shop Remix. कंपटीशन टा काट देखुन कंपटीशन केता साउंड ओ सी सब मत कॉन्टेस्ट ला देखो कॉन्टेस्ट वीडियो आगर ግን तमन मु देखि किछि नाही तमर ए लोकल साउंड नै आसे तांकर लोकल साउंड नै आसे छुआ कोन आगर घर वीडियो टा देखि आगर बा छुआ घर रहउछि कंपटीशन वीडियो टा देखि पूरा तीनटा डीजे पूरा सांगर कंपटीशन चलछि पूरा तो आगर कोन छुआ गां रहउ बाप एही है कतन रंजीती दास देखिबा देखिबा तां वीडियो देखिबा ओ देख ना वीडियो यही वाइज रे साउंड पे समस्त माने भल कोन होउची एइठा ए लोक देखिले एबे कोन छुआ बाहरु पळेली पैसा दिएला से दिनटा बढेबे ना आ से ये करिवे ना तार मत दाम पळने एबे छुट्टी नै के आसे मु ते भुवनेश्वर पाख रहउची तू कोठ रहउची मोर बेंगलोर तू तो प्लस 2 सरियान गाटा आनी थिबो जणा ना निए मु निए रे भाई आन मोर गाड़ी भारी शौक मन निए मु जेडा हबु निया तो गाड़ी ना आई नहीं जाईची गाड़ी के कोई अम्मा हां दाला दिलो पछि मु जानि के त से नै के आसी मु दे पई आसी मु बुन तडी काली आसी तो राजा जणा तुम जीव कोजा पळा वर्षा आलानी आमी पळी चल 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 वर्षा आकार गुन पूरा वीडियो रानी कोन चल तुम एई भाषाने करछ भाषाने आगो थरु देखु यार याटा आउरी भलो आगो थरु मुंडो करा ताले जा बागळनी हमर 8टा हिज आगो तुम 10टा आउर 2टा गा आसी तम से जो पाखो गानी से भी करिवे त नुआ करिवे नुआ ने करूछन्ती मान छोटो आकार से भी कहिजनी आमे एथरो कंपटीशन करू कंपलसरी ताले मते लागलानी छुट्टी नै कि मु ते बाइक पाखो रहउची
ଯାହା ହେଲେ ତମ ଭସାଣି ଛୁଟି ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ ହାଇ ପାଇ ହୋଇ ଆଇଯିବେ କାଲ କାଟା ହୋଇ ଯାଇଥିବ ଖର୍ଚ୍ଚ କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କାଲି ଯାଇ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲିନି କାଲି ସେଟା ଭଲ ବୋଧେ ଲାଗେ କଣ ତା ନା ହଁ ମୁଣ୍ଡ ଦି ଜଣ ରହିଗଲା ଆଜି ବି ଫେରେ ବଡ ବଡ ଅଛି ସେପଟ ଯେମନ ଦେଖିବୁ ବଡ ବଡ ଦିଟା ଅଛି ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ତ ବେଉରେ ଭଲ କରନ୍ତି ତମ ନଥା ନା କିଛି ପାଖର ସାଉଣ୍ଡ ଲୋକାଲ ସାଉଣ୍ଡ ଆଣିକିନି ଡଗଡ କରିଦିଅ ହଉଥିଲା ଆର ବର୍ଷ ମିଡିୟମ ମାନେ ଏତ ଛୁଆ ସବୁ ଦେଲେ ଅଧିକା ଚାନ୍ଦା ମୁଁ ବା ଦେଇଛି 15,000 ଟଙ୍କା ଲୋକ ତ 20-25,000 ଲୋକ ବେଶୀ ଆଉ ଛୁଟି ନେଇ ମତେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ମାଇକି ଆଗରେ ଠିଆ କରେଇ ଦବନି ସେ ମୁଁ ଦେଇଛି 15,000 ଟଙ୍କା ମୋ ଭାଇ ଦେଇଛି କେତେ 18 ନା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ଉଡି ଯାଇଥିବ ତୁ କେତେ ଦେଇଥିଲୁ 4,000 ମାଗିଲେ 4,000 ତ ଲେଖା ହେଇ କହିଛି କିଏ କେତେ ପଇସା କିଏ ଦେଲେ ଅଧିକା ଅଧିକା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଖିଲି ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ତ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିନି ତମ ମୋବାଇଲ ଟା ଦେଖିଲି ଯାହା ବୋଲେ ତମର ହଉଛି ପର ସାଉଣ୍ଡ ରେ ମିନିମମ ସାଉଣ୍ଡ ଅଲଗା ଲାଗି ମିନିମମ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ 8ଟା ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ 10-15 ଟଙ୍କା କାଲି ଉଡି ଯାଇଥିବ ପୁରା ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କରୁଛ ତାହେଲେ ମତେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ କେତେ ଦେଖା ହବ ବାହାଘର ହେଇଥାନ୍ତା ହଉ ଯାଉଛି